Ang tuturo ni tatay. Ikaw, boss. Sino kasama ni Orme? Yan. Siyempre, karapatan ko naman to. Yes. Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, yeah, no? Ingat. Alright, good evening everyone. Dito tayo ngayon sa Manila. Mag-Cali survey tayo para sa pagka-mayor at para sa pagka-vice kung sino yung mapupusuan nila. Kaya tara! Good evening, sir. Sir, survey lang po para sa pagka-mayor po. Kanina po ang Pagka-mayor? Opo. SB. Sa pagka-vice naman po. Opo. Si vice. Thank you. Thank you po. Congressman, wala? Wala pa po eh. Kami next time. Lumbad. Sir, pwede mag-Cali survey pagka-mayor po. Kung kanino po ang napupusuan natin. Ba mayor? Si Yorme Isko, Lacuna, Mara, Bagatsing, at saka Bersosa po. Wala pa? Wala pa, sir? Okay, Undecided. Decided din. Undecided din. Sa vice naman po. Vice Chi, Yol, and Ocampo. Mayor na rin. Yun lang. Ikaw, sir. Yan ang undecided. Okay. Salamat po. Thank you. Good evening, madam. Madam, survey lang sa pagka-mayor po, kung kanino po ang ating napupusuan. Opo. Isko si ma'am. Sa vice naman po. Si Yul. Kayo, sir. Yulo. Kayo, sir, sa mayor, kanino po kayo, sir? Parehas rin. Sa parehas. Si Yorme. Yorme. Sa vice po. Dito ni si Yulo. Ganun din. Kuya. Si Raulo. Sir, kayo Bossing. Mayor. po. Mayor niyo po. Versosa. Sam Bersosa. And sa vice, Sa Vice Mayor naman po. Chensa. At Chensa. Thank you. Yun, thank you po. Sige. Sir, survey lang, sir. Pagka-mayor po. yan. Kanino po ang ating ano? Sino po ating mayor sa darating na butuhan? Wala pa. Wala pa. Undecided pa si Bossing. Sa Undecided. vice po. Wala. Bala na. Undecided. pa rin. Ayan. Thank you po. Thank you. Pagka-mayor po. Kanino po ating napupusuan sa pagka-mayor? SB. SB. Sa vice Sa naman, Vice Mayor, sir. Bossing. Yul, Chi, and Ocampo. Si Che. Ayan. Thank you, boss. Thank you, Bossing. Kala ko may tao pa ako. Magandang gabi, Nay. Nay, survey lang, Nay, para sa pagka-mayor. Sino po ating pupusuan, Nay? Po, sinasay niyo. 3 points. Sa vice naman, Nay. Si Chi. Thank you, Nay. Salamat po. Good evening, sir. Sir, dali survey lang po sa para pagka-mayor po. Kanina po ang ating napupusuan. Yes po. Ito, Lacuna, Mara, Pagatsing, and Ano ba sila? 4 po. Ay, po 5. Po, si sir. Bossing. Sa vice naman po. Yung Serbo. Yol Servo. Thank you po. Thank you, Bossing. Po, para sa pagka-mayor, kung kanina po ating napupusuan. Si Isko, Lacuna, Mara, Bagatsing, Bersosa. Po? Sa bago. Sino po dyan, Sino sir? dyan, sir? Kasi 3 yung bago eh. Magandang lalaki. Ito oh. Bagatsing. Bagatsing si kuya. 1 point. Sa vice naman po. Vice Mayor. Yul, Servo. Salamat, sir. Thank you, Bossing. Pagka-mayor po, kung kanino ating napupusuan dyan. Isko. Isko. Isko si Bossing. Sa Vice Mayor naman, sir. Chi. Thank you. Si Sir.
Ay, kala ko bata pa. Hindi. Sir, Yeah. ikaw sir, sinong mayor natin sir? Sorry po. Isko. Sa Vice naman sir. Thank you. Thank you, bossing. Good evening sir. Sir, survey lang para pagka-mayor sir. Kung kanina po ating napupusuan. Si ma'am. Madam. Bagong Bago silang. pa. Sige po. Kayo ma'am. Mayor? Mayor Yes. po. Kaninang mayor mo dyan? Yan. Siyempre, karapatan ko naman to. Yes. Isko, mayor ko, siyempre sila kuna. Ayan. Vice, sa likod. Siyempre, ang vice mayor ko, kung sino yung nakaupo, si Yul. Yeah. Thank you Yan po. ang karapatan natin na hindi nila pwedeng angkinin. Yes. Madam, ikaw madam. Uy, naku, umalis ka na rito sa pangmar. Yorme si ma'am. Vice natin madam. Chi. Kalyan. Sir po. Bumalik ka. Ikaw. Yorme. Yorme ko. Oh, Yorme. Vice natin sir. Si Ki. Siki. Bakla. Si ma'am. Ma, Yorme na. Yorme. Vice natin po. Si Chi. Salamat po. Salamat po si ma'am. Si ma'am. Mayor mo, ma'am. Sino ating napupusuan sa mayor, ma'am? Kanila ko na. Hani. Malis ka na rito, Hani. Hindi, syempre doon sila mag-cheer. Ito, Nakuha naman ma'am. talaga. Vice natin. Vice? Opo. Si ano po yun? Yun. Ganoon talaga sila mo katandem. Thank you po. Sino daw mayor mo? Nice tatay. Ano ba ito? Sino mayor mo, tay? Sabihin mo na kami. SB. SB. Sabihin mo na. Hindi, si tatay. Ang tuturo ni tatay. Yung papaya. Ayan, yung tatay. Lako Susubok kita kay SB ha. Yung vice natin, tay. Turo mo lang, tay. Nakikita nyo na. Hindi ko isa naman na yan. Undecided po. Undecided po. Undecided na si tatay. Salamat. Salamat po. Bossing. Hindi, pre. Iba na. Sir, pwede mag-survey, sir. Sige po. Para Ay. sa pagka-mayor. Pili ka lang. SB ako, pre. Ayun, SB. Si bossing. SB. Kayo, sir. SB. SB din. Ayun. Vice naman po. Sa vice bossing. Yun. Chi. Yul ako, pre. Yul. Yul ako dyan. Yun din si bossing. Salamat. Thank you mga bossing. Salamat. Ito sa madam. Si ma'am eh. Good evening, madam. Pwede magkalye survey, ma'am. Mayor. Yes. Hani pa din eh. Hani pa din. Sa vice naman, madam. Yun. Thank you. Thank you po. Good evening po. Kuya, survey lang para sa pagka-mayor. Kung kanino po. Ay, kay Yorme kay ano. Siyempre, Yorme. Vice naman po. Yorme din to, di ba? Si Vice G. Madam, kayo madam. Yorme. Si Yorme. About naman sa Vice natin, madam. Congressman din natanong. Babalikan ka namin, madam. Thank you po. Ay, sa'yo, ma'am. Sino pong ating mayor tayo? Ako ni Yorme, nakahubad ako. Mayor po. Mainit naman, kuya. Hala, busy si tatay. Busy. Madam, good evening. Ma'am, kalye survey lang ma'am. Survey lang para sa pagka-mayor. Yorme kami. Yorme po kami. Yorme kami lahat. Taas ka rin tayo. Para payapa. You're my God first. Yorme kami para payapa. Yung mga curfew, babalik. Mother. Mother ikaw. Si Yorme pa rin. Ito si Madam Yorme din. About naman sa Vice po. Si Vice Mayor. Chi, yun, and Ocampo po. Chi. Si Ma'am Chi. Sorry Ma'am, Chi din. Mother. Mother kayo din po. Dito ka. Si Yul, si Chi. Si Yun, si Chi. Si Chichi, kapatid ko. Ito, Ate Yansa po. Anak niya, Jensa na. Singer. Sino mother? Sino? Si Chi. Si Chi. Thank you. Si Sir Chi. Din si Sir. Thank you po. Thank you po. Ma'am, thank you po. Good evening, madam. Survey lang, madam, para sa pagka-mayor po. Madarating na po naman. Kanina po ang ating napagod. Yorme's choice. Ay, madam. Yorme's choice. Ito sila, madam. Yorme din daw si madam.
Kayo mama, pero mga cellphone. Darating tayo ulit kami, tama tayo. Yorme. Si Bossing, Bossing. Yorme din si Bossing. 2 joints. Yorme din si Bossing. Bayad naman po, ma'am. Sa Vice naman, sa Vice. Pinagsabi lang namin kasi nagkaroon ng watak na kami. Ma'am, ikaw ma'am, sinong bayad natin, ma'am? Sa Chio, ano kampo po. Ano, pitang ito si Bongbong mo. Ano kasi? Ay, si mami. Bongbong pa kayo, be. Ganun naman bayad. Vice Mayor. Mother kayo sa ano? Sa Vice. natin. Atienza. Sir. Chi pa rin sila Bossing. Ikaw, boss. Sino kasama ni Orme? Ayun, sino daw kasama ni Yorme, si Vice. Thank you po. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Survey lang po para sa pagkamayor. Kung sino pong napupusuan natin. No comment ako dyan. No comment. Undecided. Sa Vice naman po. Ay, yun. Yun. Yes, diba? Kayo, mother. Kung sino po ang ating mayor sa darating na botohan. Po. Ako. Ito, sir. Ako? Opo. God first. God first. Sa Vice naman po. Vice. Opo. Si mother. Ikaw, sir. Siyempre yung pinaka-pogi. Pinaka-pogi. Yes. Thank you. Thank you po. Thank you. Sir, survey lang sa pagka-mayor po. Kung kanino ang ating napupusuan. Yes. Salamat po. Thank you, Bossing. Sabay, sir. Sabay. Chi at Jensa. Thank you, Bossing. Manila una. Vice natin, sir. Yun. Salamat. Thank you, Bossing. Good evening, madam. Survey lang, madam, para sa mayor. Kayo, madam. Mayor po natin, madam, sa darating na botohan. Sino po ating napupusuan? Ito po, mga Meron po rin. po. Wala ba? Ayun, sir. Tapos, saan ang labas na? Isko. School din si Bossing. Dito wala. Sa, Sabay naman natin. sa Vice Mayor naman. Opo. Si Vice P. Chi. Madam, sa baba. Madam, baka pwede kayo masabi. May kiraan lang po. Hindi na po, may kiraan lang po. Salamat. Salamat. Bibigyan mo ako. Tuloy-tuloy ang ating kani survey. Patuloy na natin tong kaloob-looban. Para pagka-mayor ko. Kung kanino po para sa Isko, Lacuna, Mara, Electric, Isko, si Tata. School si Bossing. Thank you po. Thank you po. Yung survey lang po para sa pagka-mayor. Kung kanino po nga ito napupusuan. Isko, si Mother. Okay, salamat. May flashlight tayo. Gabing-gabi na. And sabay naman po natin, Mother. Ano ba ba? Vice, and Ocampo po. Si- Vice, salamat po. Salamat po. Sige. Good evening po. Mother, survey lang para sa pagka-mayor po kung kanino po ating napupusuan dyan. Ay, tubig. Ayan si Mother na Yan. napupusuan. Yan. Kayo ma'am, kung kanino po kayo, kay Isko, Lacuna, Ayun, Yorme. Ayan. Thank you po. Sa Vice naman, ma'am. Vice naman natin, madam. Ako na magsulat para hindi ka mahirapan. Si Vice P, Yul, and ito po, Vice P. Salamat. Salamat po. Si ma'am naman. Hey, Yun. Mother. Ako na lang po magsulat para kay Isko. Kay Isko. Sa Vice naman po natin. Sabi sino mayor mo? Ito si Vice P. Si ma'am naman. Thank you,
Madam, ikaw madam. Sino mayor natin madam? Isko po. Isko. So, sa Vice po. Natin, madam. Yung under niya, si ano. Chi. Salamat po. Sino mayor natin? Makukulong ba ako? Hindi naman, survey lang naman to. Sino na? Salamat. Wala po. Teacher kaya. Hindi na Pero ba vice- tayo dito? hindi. Madam! Vice ni madam. Vice mo raw, Vice. Tichi. Wala. Si Chi. Ano ba? Good evening po. Survey lang para sa pagka-mayor po. Boss Kali, survey lang, bossing. Opo, para sa pagka-mayor. Kanina po Mayor po. Ano yan? Ano yan? Kali, survey lang, bossing. Apo. Mayor kami. Ako, SB. Ayun, yan. Sulat mo. SB, SB. SB, SB. SB o Isko? Laman Isko. Wala po na Kali survey lang po. Kali survey lang. Hindi ako JB. Dati ano tumatakbo mayor? Opo. Sa Pindo. Totoo lang. Hindi, ito kaya sa atin dito. Sa Pindo, walang katanong. Tamang na yan, sis. Ito ako yung ano, Lamang na yan dito sa lugar namin. Pero, depende ako yung boss. Pwede ba ako 0.5, 0.5? Hindi ko dalawa ako Ah, Undecided. Hindi, decided na. Secret lang. Bossing. Ma'am, lamang Isko, pero mag-SB. Kahit lamang Isko. Sabay, sabay. Yan. Wala. Ikaw madam. Si Ma'am Yul. Yul si Ma'am. Yul si Ma'am Yul. Ano, pwede ko premium ha? Oh, pakipollow nyo to si Chito Loco. Ano to, Facebook? Facebook? Facebook lang, sir. Facebook po. Facebook lang. Yes, sir. Guys, i-follow nyo to sa Facebook ko. Chito Loco. Alright. Thank you po. Salamat eh. Alright, so ito yung nakuha natin dito sa Barangay 61. Merong bumubuto kay Isko Moreno, 37 points. And kay Lacuna naman, 5 points. Kay Mara naman, 0. Kay Bagatsing, mayroong 1 points. And kay Versusa, meron ding 7 points. Dito naman sa Undecided, meron namang 6 points. At sa Vice Mayor naman natin, merong 32 points si Vice Chi. And 13 points kay Vice Yul. 0 points kay Ocampo and 4 points sa Undecided. So yun lang, hanggang dito lang ang ating Kalye Survey dito sa Lungsod ng Maynila. Bye-bye!